اللہ تے توکل تے بھروسہ اللہ سانو مکمل طور تے توکل کرن دی توفیق دے، آمین کہہ دو۔ ایتھے نا اے جنہ حسد تے بغض تے کینہ تے عداوت ہے، اے اوہی بندہ کردن جنہ رب تے توکل ہی نہیں، تے جنہ رب تے ایمان ہے وہ بندہ حسد کر نہیں سکتا۔ بھئی حسد کس گل تو کر دو؟ اللہ نے انہوں اگر لکھ دیتے ہیں تو رب کو مانگ، اللہ تینوں 2 لاکھ دے دے گا۔ وہ دیکھو 10 مرلے نے رب کو مانگ، اللہ تینوں کنال دے دے گا۔ اللہ کو مانگ کیونکہ میرا رب تے او رب ہے جندے کو ساری دنیا بھی منگے اللہ سب نو دے دے وے، رب دے خزانے وچ پھر بھی کوئی کمی نہیں۔ توکل کرنے لیکن توکل دا مطلب اے نہیں کہ گھر ہی بیٹھ جاؤ، دکان ہی نہ کھولو، نہ 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 نہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی ہے، جامع ترمذی صحیح حدیث ذرا توجہ نہ سننے، آپ سرکار نے فرمائے لو انکم توکلون علی اللہ، اے نبی دی حدیث بھی ذرا توجہ نہ سنیا کرو، جی میں قرآن محبت نہ سن دے ہو نبی دی حدیثاں نو بھی غور نہ سنیا کر۔ آپ سرکار نے فرمائے لو انکم توکلون علی اللہ، اے میری امت دے لوگوں اگر تسی رب تے پورا سچا توکل کر لو، حق توکلی گی جی میں توکل کرن دا حق ہے، اللہ تانوں او میں رزق عطا کرے جی میں اللہ پرندیاں نو رزق عطا کر دے۔ گھوگیاں لالیاں نو رزق کون دیندا ہے؟ تے مجھاں گاواں نو کون دیندا ہے؟ سپ تے ٹھومے نو کون دیندا ہے؟ دریا دی مخلوق نو رزق کون دیندا ہے؟ اللہ۔ میرے اللہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا تسی پرندیاں طرح توکل کرو تے اللہ تانوں پرندیاں طرح رزق عطا کرے۔ جڑے صبح نکلتے نے پیٹ خالی ہوندا ہے تے شام نو جدوں واپس آندے نے تے پیٹ بھریا ہوندا ہے۔ انہوں دی مل کوئی نہیں، انہوں دا کارخانہ اچھی بولو، انہوں دی دکانہ بھی، پرندیاں دا بینک بیلنس بھی کوئی نہیں، صرف اللہ دے آسرے تے اپنے گھونسلے تو نکل دینے۔ اور نکیاں نکیاں گھوگیاں تے لالیاں نو بھی یقین ہے کہ رب دیندا ہے۔ ایڈے وڈے سر والا جڑا وہ یقین نہیں کردا، وہ چوریاں کردا ہے، ڈاکے ماردا ہے، یتیماں دا مال کھاندا ہے، کرپشن کردا ہے۔ ایک گل کہہ دیں غصہ نہ کرنا، میں اکثر اسٹوڈنٹوں میں کہنا، کل بی ایس دی کلاس میں ترجمہ پڑھا رہے سر، اتنے بھی یتیماں دی گل آئی تو میں گل کہی، میں کہ کئی بندے نا یتیماں دا مال لٹ کے تے مسکیناں دا مال لٹ کے کچھ کھادا یتیماں دا مال تے کچھ کیتی کرپشن تے کچھ ماری ٹھگی تے 3 منزلہ عمارت بنا کے کہندا ہاذا من فضل ربی، ہاذا من بڑا سارا تے کئی بہنوں بڑا سارا تے ماشاء اللہ کی لکھ دے ماشاء اللہ لکھ 100 باری لکھ، لیکن حلال دے رزق تے لکھ، حرام تے نہیں۔ حرام دا مال کما کے ہاذا من فضل ربی نہ لکھیا کر، ہاذا من غصب ربی لکھیا کر، اے میرے رب دا غضب ہے، مینوں رب نے ترا دیتا ہے۔ یتیمہ مسکینہ دا مال لٹ کے کوٹھیاں بنا رہے، بدبختہ تینوں پتہ کنے کو دن رہنا تو اتنے، آج نہیں تو کل پھونک نکل جانی، پھر قبر سے قیامت کی حساب کون دے گا؟ قبر قیامت کا فکر کرے کر، توکل کر۔ اور توکل دا مطلب قطن نہیں کہ گھر ہی بیٹھ جاؤ، نہ نہ نہ، ہاتھ کنے دیتے نے؟ اللہ نے۔ دماغ دیتا ہے رب نے، چلن واسطے پیر دیتے نے اس واسطے کہ محنت کرو۔ کی کرو؟ محنت۔ ایک صحابی آیا اپنی اونٹنی ایویں میدان سے چھڑ کے نا تے نبی پاک نو کہندے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی نو اللہ دے توکل چھڈ آیا، رب دے توکل۔ آپ نے کہا کوئی گوڈا بنی رسا بنی؟ کہتا جی نہیں۔ آپ نے کہا چل واپس، ایکل و توکل، اونٹنی دا گوڈا بن کے آ، پھر رب تے سہارا کری، توکل کری، تالا لگانا، گارڈ رکھنا، دکانداری کرنا اور محنت کرنا، صبح صبح اٹھ کے دکان تے جانا، یہ اچھی بات ہے، ایسے بندے نو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ توکل دے منافی نہیں۔ ہاں ہاں
तवक्कल दे मुनाफी ये चीज है कि तू अपनी दुकान ही रख समझना में कि मैनू रिजक तो इथों ही मिलता है। नहीं, ये दुकान ते बहाने रिजक अता करने वाला कौन है? मिलके बोलो कौन है? बड़ा अजीबो गरीब वाकया याद आ गया, तवज्जो करने। अल्लामा यूसुफ करजावी इंटरनेशनल बहुत बड़े आलम दीन गुजरे ने, पिछले कुछ अरसा पहले फौत हो गए ने। अल्लामा यूसुफ करजावी गालिबन मौलाना मदूदी साहब का जनाजा इन्होंने पढ़ाया सी। बड़े मनत ने आलम दीन ने, इन्होंने किताब लिखी इस्लाम में गरीबी का इलाज, उनका उर्दू च तर्जमा भी होया। वो किताब मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उस किताब दे सफा नंबर 68 68 सफे पर यह वाकया लिखा, बड़ा अजीब व गरीब। कहते ने एक ताजर सी शफीक बल्खी, की ना सी शफीक बल्खी, बहुत बड़ा ताजर, ते उन्होंने दोस्त इब्राहिम अदम, ये तो तुसी नाम सुनिया होगा, उन्होंने दोस्त सन ताजर शफीक। उस वक्त लोग तजारत करते सन, लंबे लंबे सफर से निकल जाते, कई महीने बाहर गुजर जाते, अपने दोस्तों मिल मुल के मस्जिद में आया, मुसाफा करते, मुलाकात करते कि मैं तजारत सफर से चले हम, पता नहीं किन्ने दिन बाद वापसी होवे, तो सारे मिल के मुसाफा करके मुलाकात करके चला जाते। अगले दिन मस्जिद फिर मुलाकात हो गई। इब्ने इब्राहिम बिन अदम कहने लगे भी तू ते मुसाफे करके चला गया से, आज फिर वापस आ गए। तवज्जो करना, बड़े ध्यान नाल सुनने वाली गल है। कहने लगा जी ऐ मेरे दोस्त, मैं जो सफर में निकले एक जंगल दे अंदर मैनू आराम करने की जरूरत पेश आ गई। मैं थोड़ी देर आराम करने वास्ते उथे लेट गया। मैं एक परिंदे नू वेखिए, वो परिंदा अखा तो नबीने ते पर भी कोई नहीं। अखा तो उच्ची बोलो, अखा वाले उच्ची बोलो, अखा तो नबीने ते हाथ भी काम नहीं करते, पर भी कोई नहीं, ना उड़ सकते ना वेख सकते। कहते मैं उस परिंदे नू वेख के हैरान परेशान हो गया। ये परिंदा जंगल अंदर खांदा किवें होएगा, पींदा किवें होएगा। हाले मैं सोच रहा, एक दूसरा परिंदा उड़ के आया, उनके मुंह में रिज़्क़ दे दाने ने, उनके मुंह में खुराक दे दाने ने। वो मोहब्बत न प्यार नाल इस परिंदे के मुंह में पांदा है। एक दाना पाया, दूसरा पाया, तीसरा पाया। उन्नी देर तक खिदमत करता रहा, जदों देर तक इस परिंदे का पेट भर नहीं जाता। कहने लगा मैं हैरान परेशान हो गया। मैं उथों ही वापस आ गया कि जेड़ा रब इस परिंदे नू जंगलों के अंदर रिज़्क़ दे सकता है ते कारोबार करने की की लोड़ है। मैं वापस आ गया, अल्लाह घर बैठे ही दे देगा। इब्राहिम अदम कहने लगे ओ कमलिया नदाना, तू अन्ना परिंदा क्यों बने है? तेनू चाहिए सी तू दूसरे परिंदे की मिसाल इख्तियार करदा, जरा जिंदी अखा भी सही ने, जिंदे पर भी ठीक ने, जरा खुद उड़दा है, कारोबार करदा है, मेहनत करदा है। तू उहदे नाल मिसाल इख्तियार कर। अल्लाह ने तेनू हाथ पैर अता कीते ने, मेहनत कर। ते जेड़े बेचारे मजदूर ने, मेहनत नहीं कर सकते, आप भी खाया कर, उन्होंने भी खिलाया कर। गल समझ आ गई? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आज की बोली में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो कहने लगे अल्लाह अकबर अल्लाह, कहने लगे तुसी इहो जी गल कही है, मेरिया अखा खुल गई ने। उतो तजारत वास्ते फिर चले गए, इस वास्ते मेहनत करो, दुकानदारी करो, लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम ऐसा ना करो। वो कई माफ करना ए दुनियादारी च तुसी भी रहिंदे हो। कई बंदे दो नंबरी में इन्ने तेज होंदे ने, लोग ना ही रख देंगे हाथी छुरा। क्यों जी? ईमानदारी की गल, वो काम चंगे करया करो, ईमानदारी नाल, ध्यानदारी नाल कारोबार कर, तजारत कर, दो नंबरी ना कर। अल्लाह इन्ना रिज़्क़ अता करेगा, तेरे को संभाला नहीं जाएगा। तवक्कुल किंदे रखना है, मेहनत भी करनी। मैनू याद आ गए, अल्लाह ताला करोड़ा रहमत करे। साडे शहर के एक जानी पछानी शख्सियत सन, हाजी अब्दुल रशीद अल्लाह वाले, कह दो रहमतुल्लाह अलैह। फिर कह दो गल सुनो, फिर गल मुकाइए। बड़े प्यारा कलाम लिखे उन्होंने रब दे तवक्कुल ते मेरी आदत है, तेन पता है, मैं जो किसी दोस्त को मिला ना, मैं नोट कर लेना
تانوں یاد نا 1998 کا کلام میں 2 جمعے پہلے نذیر عارف صاحب دا سنایا سی، مولانا محی الدین صاحب دا، اور حاجی عبدالرشید اللہ والے توکل تے کیا کمال باتاں کیتیاں، کہندے نے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو کلا۔ کون پال دے؟ یقین ہے تو پھر صبح اٹھ کے رب کو دعا کریا کر، اللہ دی قسم تھوڑی جی محنت کر، تیرے گھر دا جی کو بیمار ہو جائے نا، بیوی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، رات کو 2 بجے اٹھ کے ہسپتال جانا ہے، تے کدی یہ بھی آکھے کہ 2 بجے رب نال بھی کال ملا لوا، وضو کر کے رب نو آکھا اللہ تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے، تو حکیماں دا حکیم ہے، اللہ جدوں ہر پاسے جواب مل جاندا ہے، او تو دنیا دا بندہ بھی کہندا اللہ ہن تے تیرا ہی آسرا ہے، تے جندہ آسرا ہے پہلے ہی انہوں کیا کرو اللہ آسرا کر دے، مہربانی کر دے، ہسپتالاں تے جان دی لوڑ ہی نہ پوے، دعا کرو اللہ ہسپتالاں تے تھانے تے کچہریاں تو بچا کے رکھے۔ اے ہے رب دیاں نعمتاں نے، ہسپتال ماڑی چیز نہیں لیکن شوق دا نام نہیں، ہسپتال جا کے نا لکھ پتی بندہ بھی پریشان ہو جاندہ ہے، انہوں بھی پتہ لگ جاندہ ہے، رب کو دعا کریا کر واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو کلا، مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاوے روزی پہ تازی، پتھروں وچ کھاندے کیڑا ہرا تلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، اللہ اکبر اللہ، ڈھڈو کم میں مچھیاں تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندران دا تھلا، اور ٹائٹینک بھی کوئی لبیا، او سمندر دی گہرائی تے چلا گیا، امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیتے، پتہ نہیں گیا ہے کدھر ہے، اس سمندر دی گہرائی بھی رب بھی جاندا، اللہ اکبر اللہ، ڈھڈو کم میں مچھیاں تیریاں فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو کلا، اے عجب کاراگری تیری اے ساری، مچھاں دے تھنا تو نہراں نے جاری، دودھ کون دن دے اچھی بولو تے پانی کون پانا ہے، دودھ کون دن دے تے پانی کون پانا ہے، نہ یہ میں کریا کر جنہیں رب دی خاص نہیں میں دے انہوں خالص ہی رہن دے، پیسے بولتے رہ لیا کر، ایمانداری نہ یقین نہ لوگوں نے یقین دلا کہ مجھ دے تھلو چوک لے اندے 100 دی بجائے 150 لینا ہے، 150 دی بجائے 200 لینا ہے، کم از کم 10 دے لوگوں نے، اللہ اکبر اللہ، اے عجب کاراگری تیری ہے ساری، مچھاں دے تھنا چوم نہران جاری، کھرا چٹا دودھ ہے جہانو اولا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانانو پالے تو گلا۔ آج صاحب گسے جا گئے، گسے جا گئے، آخر جا کے لکھ دینے اللہ اکبر اللہ، مولا جے دے میں اختیار مینو، مولا جے دے میں اختیار مینو، اکھاں کھول ویکھے گا سنسار مینو، مشرکانو مارا میں گن گن کے کھلا، مشرکانو مارا میں گن گن کے کھلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانانو پالے تو کلا۔ اور اللہ کو دعا کریے اللہ صرف اور صرف آپ نے کو منگن دی توفیق دے، اللہ دے بھروسہ رکھو گے نا رزق بڑھ جائے گا۔